अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। स्लेवरी एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जुल्म भरी होती है। स्लेवरी का मकसद सिर्फ मजदूरी हासिल करना नहीं था, बल्कि एक मजलूम कौम को गुलामी में डालने का था। इस मजलूमी में एक ऐसा नाम है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है पेटासिका। पेटासिका का असल नाम तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन उसका नाम पेटासिका इस वजह से पड़ा था क्योंकि उसके पाँव सूख चुके थे और वो चल नहीं सकता था। ये नाम उसके जख्म को देखकर उसकी गुलाम मालकन ने रखा था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उसकी पैदाइश एक छोटे से अफ्रीकन गांव में हुई थी। बचपन से ही वो खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात को गुलाम फरोश लोग उस गांव में छा गए और पेटासिका को और उसके अलावा कई बच्चों को गुलामी के लिए बेच दिया गया। दोस्तों, पेटासिका को अमेरिका ले जाया गया, जहां उससे मजदूरी करवाई गई। रोज सुबह से शाम तक वो खेतों में काम करता था, बिना किसी आराम के। उसकी गुलाम मालकन बहुत सख्त थी और छोटी सी गलती पर भी उसे सजा दी जाती थी। एक दिन जब पेटासिका थक कर सो रहा था, उसकी गुलाम मालकन ने उसे बेहोशी में पाँव पे आग लगा दी। उसका मकसद ये था कि पेटासिका कभी भी भाग नहीं सकेगा। यही वजह थी कि पेटासिका को उसका नया नाम मिला। पेटासिका हर रोज अपनी आज़ादी के ख्वाब देखता था। उसने कई दफ़ा भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया गया और सजा दी गई। लेकिन पेटासिका ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन एक और गुलाम ने पेटासिका को अंडरग्राउंड रेल रोड के बारे में बताया। ये एक छुपा हुआ नेटवर्क था जो गुलामों को कनाडा ले जाता था, जहां उन्हें आज़ादी मिलती थी। पेटासिका ने अपनी हिम्मत जमा की और अंडरग्राउंड रेल रोड का सहारा लेकर आज़ादी की तरफ भागा। उसकी जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बाद में पेटासिका को आज़ादी मिल गई, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ उस तक महदूद नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी को उन गुलामों के लिए वक्फ कर दिया जो अभी भी गुलामी में थे। पेटासिका ने कई गुलामों को अंडरग्राउंड रेल रोड के जरिए आज़ादी दिलवाई और उनका गाइड बना। उसकी कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि इंसान की हिम्मत और अज़म से कुछ भी मुमकिन है। आज जब हम पेटासिका की कहानी सुनते हैं, हमें वो अंधेरी रातें याद आती हैं जब इंसानियत को भुला दिया गया था। लेकिन पेटासिका की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारे अंदर वो कुव्वत है जो हालात को बदल सकती है। पेटासिका एक मिसाल है उन सभी गुलामों के लिए जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस इतिहास से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। पेटासिका की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। पेटासिका की कहानी सिर्फ एक गुलाम की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। ये हमें ये बताता है कि किसी भी मुश्किल हालात में इंसान की हिम्मत और अज़म से वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज हम इस कहानी को याद करते हुए उन तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब हुए। जब हम पेटासिका की कहानी को पढ़ते हैं, हमें ये समझ आता है कि गुलामी का दौर सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए मुश्किल नहीं था, बल्कि हज़ारों और लाखों लोग इस जुल्म से गुजरे। हर एक गुलाम की अपनी एक कहानी थी जो सुनाई जा रही है या फिर हमसे छुपाई गई। अफ्रीकन कौमों में बहुत सारे कबीले थे जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े। इन कबीलों में से कुछ तो वो थे जो गुलामी से पहले ही मजबूत थे और उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। लेकिन जब उनका सामना यूरोपियन गुलाम फरोशों से हुआ, उनका मुकाबला करना मुश्किल हो गया। उन कबीलों में से एक था अशांति कबीला। अशांति लोगों ने अपनी आज़ादी की मजबूत लड़ाई लड़ी
اور انہوں نے برٹش کو کئی دفعہ ہرایا، لیکن آخر میں انہوں نے برٹش کے سامنے ہار مان لی۔ غلاموں کی زندگی میں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی تھیں، ان کے بیچ میں محبت، دوستی اور امید تھی، لیکن وہ ہر وقت اپنی آزادی کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کا ہر دن ایک نئی مشکل لے کر آتا تھا۔ بہت سارے غلام اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ نے اپنے آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رکھا تاکہ وہ اپنی نسلوں کو اچھا مستقبل دے سکیں۔ غلامی کے ظلم کے بھرے دور میں سنگیت ایک ایسی چیز تھی جو غلاموں کو سکون دیتا تھا۔ ان کے لیے گانا اور ناچ ایک ایسی زبان بن گیا تھا جسے وہ اپنی امیدوں کا سہارا سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی افریقن سنگیت کو اتنی عزت ملتی ہے۔ یہ سنگیت ان درد بھری کہانیوں کا حصہ ہے جو ہمیں غلامی کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ ہیریٹ ٹیوبمین ایک اور نام جو غلاموں کی آزادی کے لیے لڑی۔ وہ خود ایک غلام تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور پھر دوبارہ واپس آئی تاکہ وہ اور غلاموں کو بھی آزادی دلوا سکے۔ ہیریٹ انڈر گراؤنڈ ریل روڈ کا ایک بڑا حصہ تھی اور اس نے 70 سے زیادہ غلاموں کو آزادی دلوائی۔ جب غلاموں کو آخر میں آزادی ملی، ان کا مقابلہ ایک نئی دنیا سے تھا۔ ان کو اپنی نئی زندگی میں اپنا ایک مقام حاصل کرنا تھا جہاں وہ باقی تمام لوگوں کی طرح عزت اور سامان پا سکتے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ نسلی تعصب اور معاشی مشکلات۔ آج ہم جہاں بھی ہیں وہ غلاموں کی لڑائی کی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑا اور ہمیں ایک بہتر زندگی دی۔ ان کی کہانیاں آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طرح پیٹا سیکا کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی ہمت اور عزم سے وہ کسی بھی مشکل کو پار کر سکتا ہے۔ غلاموں کے لیے یہ کہانیاں آج بھی ہمارے دل میں زندہ ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی کے لیے لڑائی جاری رکھنی چاہیے۔ غلامی ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی بھی بھولی نہیں جا سکتی۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت کو بھلا دیا گیا تھا، لیکن اس اندھیری رات میں کچھ روشنیاں تھیں جو ہمیں راستہ دکھا رہی تھیں۔ آج ہم ان روشنیوں کو یاد کرتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی آزادی کے لیے لڑے اور ہمیں ایک بہتر کل دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔